So guys, so nami karon diri sa mong hotel day nga gistihan diri sa Bali and mao ni ang place day, mao ni among room, grabe nindot kay day and pack. Mao ni among swimming pool day. Nindot kay siya day, ano ba? Diba, lalom ni siya, nya kamerang duha diri mara siya private room bitaw kay kanira jud siya. Wala na ilain di ba? Mao ni among room day. Day man ni among swimming pool. Yan man among view. Mara kog nas forest, na social nga, nas bukid ba. Diba day? Ayun day. Sulod sa day. Pak. Ang man among bed day. Ang man ang bed. Wow, taraway lang design day kit day. Diba? Wow, super social. Dapat pa yun ano. Oy, I'm so lucky. Dito kayo siya day. Nilalamisa day. Stay namin din day 4 nights. Ay, nice ito yung kanila para daw ni sa lamok da tissue mag-charge ka dira super nice ang Bali day and naway lang kanda yung bato. Hoy, kanindot ba ay lang sleeper day diba organic kaayo. Ayan day ilang amenities day, ilang menu, ilang tea, TV nila day dayong napa sila free food day nawa napay wine. Wow, kita mo day with sa day free wine, lang trash can day as in super nice ang lampara day. Ito ito mas gawas day yung palipot tayo niya na day ha, wait lang jud. So, mana siya day. Sunod na rin gawas day. Slide rin na siya day. Slide pack. Pack. Diba? Day. Nice kid day. Pwede ka mag-charge diri. Manilang ko anday. Nas gawas pero safety po siya day. Meron dyan diri day. Private man na siya day. Kasi tawag aning good ka diri day. Salamin mo. Then, mga sinina. Diri day. Wow. Super social day. Yung 1 million day inibutang. With very nice chinelas. Yung laundry. Yan. Mirror. Walang CR. Toilet. Kaya, yung bathtub day nga. Super nice gitay. Nawa day. Nami dali day. Agastya. Ubod Vera. Hindi lang shower day pack. Dito. Sa gawas ang tiyo. Pack. Ayan.